टीटागढ़ की सरजमीन पर खानकाह सईदुल औलिया से मुत्तसिल मदरसा सईदुल औलिया ज़ियाउल इस्लाम ने तारीख रकम करते हुए पहली बार अपने अहाते में नमाज तरावी के नज़्म को कायम किया। आपको बता दें कि नॉर्थ 24 परगना के मातहत आने वाला इलाका टीटागढ़ अली हैदर रोड माठपाड़ा में मौजूद मदरसा सईदुल औलिया ज़ियाउल इस्लाम जो खानकाह सईदुल औलिया से अलहाक है, जुड़ा हुआ है, जिसने अपना तालीमी सफ़र जारी रखते हुए दीनी व असरी तालीम के साथ साथ बच्चों को खुद कफील बनाने के लिए हुनरमंदी की तालीम से भी आरास्ता करता रहा है। इन दिनों इस मदरसे ने एक बार फिर टीटागढ़ की तारीख में एक रोशन बाब का इजाफा कर दिया है। रमज़ानुल मुबारक के इस पुरबहार मौका पर सज्जादा नशीं बानी और सरपरस्त सूफी अब्दुल्ला खान अयाज कादरी सईदी ने अपने पीर तरीक़त सूफी बासफ़ा हज़रत सईदुल वली अलैहि रहमा की वसीयत और हुक्म की तकमील करते हुए मदरसा सईदुल औलिया ज़ियाउल इस्लाम के अहाते में नमाज तरावी के पढ़ने का निज़ाम कायम कर दिया। गौसे आज़म दस्तगीर की निस्बत से 11वीं रमज़ानुल मुबारक और 12वीं शब को मदरसा सईदुल औलिया ज़ियाउल इस्लाम में तकमील कुरान का जश्न मनाया गया। इस तकरीब ख़ास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से बंगला मस्जिद टीटागढ़ के खतीब व इमाम हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद हुसैन मिसबाही और इकरा मस्जिद के खतीब व इमाम कमरुज़्ज़मा मिसबाही ने जहां मदरसा सईदुल औलिया ज़ियाउल इस्लाम के दीनी खिदमात का एतराफ़ किया, तो वहीं सूफी बासफ़ा अब्दुल्ला खान अयाज कादरी सईदी की कोशिशों और काविशों को भी सराहा और उनकी अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नेक ख्वाहिशात पेश किए। मुझे क्या फिक्र रोज़ पर मेरे यार है मौला पर, मुझे क्या फिक्र रोज़ पर मेरे यार है मौला पर, बलाउल के झुमके गिरफ्तारे बला कर दे जबी वाला अगर के कुछ पावे आज की तारीख 11 रमज़ानुल मुबारक है, 12वीं शब है। ये दीन खानकाए आलिया कादरिया सईदिया के कमरहट्टी शरीफ में आप सरकार जिनके आप रोजे के सामने में जिनके हाथे पर हमने नमाज तरावी पढ़ी है, वो कमरहट्टी शरीफ में तशरीफ जब थे हयात जिंदगी में, ये 11 और 12 को आप अपने मुरीदीन को बुला करके पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमील या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फातिहा ख़ानी का एहतमाम किया करते थे। आप जब वहां से जब आपकी मज़ार मुक़द्दस खानकाह आलिया कादरिया सईदुल वली की बारगाह में जब आप यहाँ आप आए, तो आप अपने साहिब सच्चादा और अपने छोटे साहबजादे सूफी अब्दुल्ला खान अयाज को वसीयत करके गए कि जहां मैं आराम फरमा रहूं, वहां हमारे लिए कम से कम इतना कर देना कि कम से कम एक अजान की आवाज हो और दूसरी तिलावत कलाम पाक हो और तीसरी जहां नमाज। इस तरफ आइए, इधर आइए ना, यहाँ टीटागढ़ की तारीख के बाब में एक नए बाब का शुमार हुआ है। खानकाह सईदुल औलिया ने पहली बार नमाज तरावी का एहतमाम किया है, इस हवाले से क्या? जी, अब यहाँ चूँकि ज़रूरत महसूस की होगी, सूफी साहब क़िबला ने ज़रूरत के मुताबिक जो है उन्होंने इंतज़ाम किया है। अब मैं इस जश्न ख़त्म कुरान के हवाले से मैं तमाम अहले ईमान से मैं यही कहूँगा कि ये जो 10 रोज़ा 11 रोज़ा जो जश्न ख़त्म कुरान है, यानी 10 रोज़ और 10 तरावी 12 तरावी में जो कुरान मुक़द्दस मुकम्मल समाअत फरमाते सुनते हैं, तो तरावी को यहीं महदूद न कर दें बल्कि पूरा महीना तरावी पढ़ें, ये सुन्नत मुअक्कदा है। तो अगर सईदुल औलिया का जो मिशन है, हमने अपनी माथों की निगाहों से देखा है कि ये बच्चों को ट्रेंड भी कर रहे हैं, टेक्निकल लाइन से टेक्निकल उन्हें सिखा रहे हैं, उस तरह से भी उन्हें तराश और खराश रहे हैं।
الحمدللہ میں ادارے کے ذمہ دار اور بالخصوص صوفی صاحب قبلہ کو میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکبادی پیش کرتا ہوں. انہوں نے جو قدم بڑھایا ہے، جنہوں نے مشن جو شروع کیا ہے، یہ یقیناً نمونہ ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ ہمارے بچے جہاں حافظ قرآن بنے، جہاں عالم دین بنے، وہیں اگر اپنے ہاتھوں میں کچھ ہنر رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ مسجد اور مدرسہ کے دروازے کے محتاج نہیں ہوں گے. رزق حلال کے لیے کہیں نہ کہیں محنت کر کے وہ انشاءاللہ اپنا ویوستھا، اپنا انتظام کر لیں گے. سید الاولیاء خانقاہ سید الاولیاء میں تاریخ رقم کی ہے، یہاں پہلی بار نمازی تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے، کیا کہیں؟ دیکھیے، یہ وہ شائن قدم ہے اور بہترین قدم ہے یہ کہ حضرت پیر طریقت صاحب سجادہ حضرت صوفی عبداللہ خیاط قادری نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ہمارے علاقے سے قرب و جوار سے بہت سارے ہمارے ہی گھر کے بچے غیروں کی اقتداء میں نماز ادا کر لیتے ہیں 10 روزہ کی لالچ میں. انہوں نے اس چیز کو روکنے کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کہ ہمارے بچے کی ایمان سلامت رہے، محفوظ رہے، اور خانقاہ سید الاولیاء ولی میں ایک نئی بات ہو جائے کہ کم سے کم یہاں پر بھی 10 روزہ تراویح ہے. اس لیے انہوں نے 10 روزہ تراویح کا اہتمام کیا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے بچوں کو غیروں کے اقتداء میں نماز ادا کرنے سے روک دیا. یہ سید الاولیاء کا فیضان ہے اور صوفی صاحب کی بہت محنت ہے جو قابل تعریف ہے. صوفی عیاض صاحب، آج خانقاہ سید الاولیاء میں تکمیل قرآن کی یہ جو جشن منائی جا رہی ہے، ایک بہت ہی مشہور شعر کہ زمانے بھر کے کتب خانے جلا ڈالو مگر وہ کیا جلے گا جو ہے حافظ قرآن کے سینے میں، اس کی پوری ترجمانی ہو رہی تھی. کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں وائٹل نیوز کے حوالے سے ایک پیغام عوام الناس میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کتب خانے جلا ڈالو، تو کتب خانہ اگر بنا بھی ہے تو قرآن کے حوالے سے. آج قرآن زندہ ہے تو کتب خانے زندہ ہیں، اور جس دن قرآن کو کسی نے اگر مٹانے کی کوشش کی وہ خود مٹ جائے گا. ظاہر سی بات تو یہ ہے کہ حافظوں کے سینے میں جو چیز ہے، کتب خانے جلا دیے جا سکتے ہیں، کتابوں کو جلا دی جا سکتی ہیں، لیکن قرآن کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنے قرآن کی حفاظت خود کروں گا. اس سے پہلے قرآن آیا نہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے شکل میں جو قرآن نازل ہوئی، طائر سدرہ جبریل امین ایک جب قرآن کی آیت لے کر کے آ رہے ہیں بارگاہ رسالت میں، تو وہاں ایک قرآن میں ایک چھوٹا سا جملہ میں آپ کو بتا دوں. انیس الرحمان صاحب وائٹل نیوز کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. 6 حرف ہیں اس میں، والعصر، اس میں صرف اور صرف 6 حرف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس نبی پاک کی جگہ کی قسم، جگہ کی قسم، اللہ کو کیا ضرورت پڑا ہے قسم کھانے کی، لیکن نبی پاک کی جگہ کی قسم کھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ یہی وجہ ہے کہ آج مدرسے جا قائم ہو رہے ہیں اور مدرسوں سے قرآن کی تعلیم عام کی جا رہی ہے. کتب خانے اگر جل گئے تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے ابھی 2013 سے 2024 میں 9 سے 10 حفاظ میں نے دیے اور 8 سے 10 جو ہے تو قاری میں نے دیے. تو اب کتب خانے اگر جل بھی جائیں گے تو ہمارے ان قاریوں کو اور ان حفاظوں کو کون مار سکتا ہے؟ صوفی عیاض صاحب کہیں نہ کہیں صاحب خانقاہ یہاں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی جو پیشن گوئی تھی اس کو پورا کرتے ہوئے آپ جیسے جو سالار ہیں وہ پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کتنی خوشی مل رہی ہے آج کی یہ جو محفل، یہ کہیں نہ کہیں صاحب خانقاہ کی یہ نصیحت مل رہی ہے، اس کو آپ پورا کر رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہ کس طرح کی خوشی ملی؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ میرے پیر و مرشد حضور سرکار سید الولی علیہ رحمت رضوان نے ایک وصیت میں لکھا تھا، چونکہ وہ وصیت میں سمجھ نہیں پایا، پڑھ نہیں پایا،
वो अक्ल फहम में हाजिर कर नहीं पाया। मैं हिंदुस्तान से विदेश निकल गया साउथ अफ्रीका की तरफ। लेकिन बखुदा मैं कह रहा हूं अनीसुर रहमान साहब कि जब वो वसीयत हुजूर सरकार सईदुल वली अलैहि रहमत रिजवान की मेरे ज़हन व फिक्र में आई तो मैं 2013 से और आज तक हिंदुस्तान से मेरा कदम बाहर नहीं निकला, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सरकार की वसीयत को मैं कामयाब करूं। उस वसीयत में यह था कि मैं जहां रहूं मेरे मज़ार के करीब कुरान की तिलावत और आजान की आवाज मैं सुनना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही किया कि अपने पीर व मुर्शद को कुरान की तिलावत और आजान की आवाज सुनाने के लिए मदरसा सईदुल औलिया ज़ियाउल इस्लाम को कायम किया, उलमा को इकट्ठा करके मीटिंग करके, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसा सईदुल औलिया ज़ियाउल इस्लाम, चाहे ये और बात है कि और मदरसे 10 मंजिला हो 5 मंजिला हो, लेकिन हमारा मदरसा एल्वेस्टर शुदा है, लेकिन इसकी बुनियाद बहुत पुख्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने रमजान के महीने में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि यहाँ से कुरान की तालीम आम की जाए और पीर मुर्शद हमारे कुरान की आवाज सुनते रहें, आजान की आवाज सुनते रहें। सूफी साहब, चूंकि आप सालार कौम हैं और जिस तरह से आपने अपनी पूरी कुव्वत इसमें झोंक दी है, कहीं ना कहीं आपके पीछे भी आपके जो मुरीदैन हैं, आपके जो हाथ से हाथ बटाने वाले लोग हैं, उनके लिए किस तरह की दुआएं रहेंगी? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुजूर सरकार सईदुल वली अलैहि रहमत रिजवान के जितने मुरीदीन हैं और हमारे भाईजान के भी जितने मुरीदीन हैं, उन तमाम लोगों के लिए फजर के बाद दुआ जरूर करता हूं और यही कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला खानदान सईदुल वली को न सिर्फ बल्कि जितने सिलसिला हैं, जितने सलासिल हैं, कादरिया हो, चिश्तिया हो, नक्शबंदिया हो, शहरवर्दिया हो, मुजद्दिया हो, आबादानिया हो, रज़विया हो, मखदूमिया हो, अशरफिया हो, जितने सलासिल जो शरीयत के बहाने से आगे बढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ यही रहती है कि इनको आला और बाला अल्लाह तबारक व तआला करता रहे। इसलिए कि शरीयत अगर नहीं तो जितना बड़ा भी तरीकत का चलाने वाला हो, जितना बड़ा भी सालार हो, मैं कहूंगा कि वो शरीयत के साथ गद्दारी कर रहा है, वो तरीकत के साथ गद्दारी कर रहा है। इसलिए शरीयत रा मुकद्दम दार यकनो तरीकत शरीयत नेस्त बैरो, मैं यही कहूंगा कि शरीयत और तरीकत दोनों एक तख्ता है, ये दोनों को मिल करके चलना और चलाना सूफिया इकराम का इल्जाम रहा है, काम रहा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।